मैं लॉजिज्म रहता हूं, 360 कमरे हैं वहां पे, मैं वहां पे रिपेयर नहीं करा सकता। मैं शोर मचाता हूं, मैं स्पीकर साहब के पास गया हूं, मैंने मोहसिन नकवी साहब के तरले किए हैं, प्राइम मिनिस्टर के तरले किए हैं कि हमारे वहां पे कोई चीज, दरवाजे टूट गए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं, खतना देखें। अरे वज़ीर दफा अपने कमरे की एक खिड़की नहीं ठीक करा सकते, उसका दरवाजा नहीं ठीक करा सकते और वो वज़ीर दाखिला की मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जनाब हजूर। पहली दफ़ा वो इलेक्शन हार गए थे, जब अभी रिजल्ट आने वाले था उस वक्त उन्होंने बाजवा साहब को टेलीफोन किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। बिल्कुल है। ये उसने खुद एतराफ़ किया है इस बात का। जब आप खुद दौड़ते नहीं, आप बैसाखियों पर चलते हैं, तो फिर आप बेबस ही होंगे। ये दफ़ा है और वो क्या कह रहा है कि मैंने मोहसिन नकवी साहब के मिन्नतें तरले किए। कोई आदमी में कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा साहब बेशक इतने बेबस हैं, लाचार हैं, इतने कमज़ोर हैं, चलो इतराफ़ ही ना करते, टीवी पर बैठकर आकर कहते हैं कि मैंने मोहसिन नकवी के मिन्नतें की। मजबूत पार्लियामेंट कैसे बन सकती है? देखें, मजबूत पार्लियामेंट ऐसे बनेगी जब जमहूरियत मजबूत होगी। ख्वाजा आसफ अगर इलेक्शन, तो आपको नहीं लगता जमहूरियत? नहीं, जमहूरियत ये उसने खुद किया है। ख्वाजा आसफ ने चंद दिन पहले टीवी पर कहा था कि ये हाई बर्ड। ख्वाजा आसफ ने जब पिछली दफ़ा इलेक्शन हार रहे थे तो वो शिकस्त को तस्लीम करते कि मैं हार गया हूँ और वो जीत गया, जो वो पार्लियामेंट में जाता। इस दफ़ा अगर वो इलेक्शन हार गए थे तो वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते कि मैं हार गया हूँ और जो जीता है वो पार्लियामेंट में जाए। जमहूरियत ऐसे मजबूत होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साइमा नवाज़ और आप देख रहे हैं QC TV। हमारे साथ मौजूद हैं सत्तार चोइस साहब। अब सत्तार चोइस साहब, हमें ये बताइएगा कि अभी वज़ीर दिफा के हवाले से ये जो क्लिप देखा आपने, तो क्या है ये? क्या वो इतने बेबस हैं कि उनकी बेबसी का ये आलम है कि वो क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं? वो समा, आपने कभी किसी आदमी को बैसाखियों पर चलते हुए देखा कभी? जी बिल्कुल। वो कितना बेबस होता है। और वो आपने किसी आदमी को दौड़ते हुए भी देखा होगा, वो भी आपने देखा होगा। जी जी जी। वो कैसे दौड़ता है और बैसाखियों वाला आदमी क्या करता है, वो कितना मसला यही है। ख्वाजा साहब वज़ीर दफ़ा हैं। ख्वाजा साहब को ये दूसरा इलेक्शन हो रहा है। पिछली दफ़ा भी ये वज़ीर दफ़ा थे, ऐसे ही इस दफ़ा भी वज़ीर दफ़ा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली दफ़ा वो इलेक्शन हार गए थे, पिछली दफ़ा भी बेबस थे। पिछली दफ़ा भी बेबस थे। पिछली दफ़ा वो इलेक्शन हार गए थे, जब अभी रिजल्ट आने वाले था उस वक्त उन्होंने बाजवा साहब को टेलीफोन किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। बिल्कुल है। ये उसने खुद एतराफ़ किया है इस बात का कि मैंने, उसको पूछा गया कि आपने टेलीफोन किया था, कहता नहीं, मैंने मैसेज किया था। जी जी जी। उन्होंने कहा कि मुझे बैसाखियाँ दो, मैं खुद दौड़ नहीं सकता, मेरे जो टांगे हैं ना, जो मेरे नहीं, वो हिम्मत नहीं है, इतनी सख्त नहीं है कि मैं दौड़ सकूँ, मुझे बैसाखियाँ दो। बाजवा साहब ने बैसाखियाँ दे दी। इस दफ़ा भी वही तारीख दोहराई है। इस दफ़ा भी वो इलेक्शन फार्म 47 पे जीते हैं और उसी चैनल पे, जिस चैनल पे वो उससे पिछली दफ़ा जीते थे। जब आप खुद दौड़ते नहीं, आप बैसाखियों पर चलते हैं, तो फिर आप बेबस ही होंगे। इतना बेबस वज़ीर दिफा कभी देखा आपने? मैंने तो पूरी दुनिया में कभी इतना बेबस नहीं देखा। देखें, वो वज़ीर दफ़ा है और वो क्या कह रहा है कि मैंने मोहसिन नकवी साहब के मिन्नतें तरले किए। यार, ये बात कहते वक्त ये ख्वाजा आसफ के अपने ही अल्फाज हैं, उनके अपना ही डायलॉग है जो उन्होंने कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए फरमाया था। कोई आदमी में कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा साहब बेशक इतने बेबस हैं, लाचार हैं, इतने कमज़ोर हैं, चलो इतराफ़ ही ना करते, टीवी पर बैठकर आकर कहते हैं कि मैंने मोहसिन नकवी के मिन्नतें की, तरले की कि मेरे कमरे की दरवाजे और खिड़कियां बना दो। यार, वो मोहसिन नकवी का काम भी नहीं है यार, वो वज़ीर दाखिला है। सत्तार चोइस साहब, आइन के मुताबिक वज़ीर दिफा के पास क्या अख्तियार? आइन के तहत जो मुल्क का आर्मी चीफ है वो वज़ीर दफ़ा के मतहत होता है। अच्छा, पूरी फ़ौज उसके अंडर है, उसके मतहत है। वज़ीर दफ़ा मुल्क का सबसे बड़ा जो वजारत होती है ना, सबसे बड़ी वजारत वजारत दफ़ा की होती है। पूरी फ़ौज आपके अंडर है। तो ये कैसी हुकूमत है? और ये हमारे कैसा वज़ीर दिफा है? और हमारे वज़ीर दफ़ा अपने कमरे की एक खिड़की नहीं ठीक करा सकते, उसका दरवाज़ा नहीं ठीक करा सकते और वो वज़ीर दाखिला की मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जनाब हजूर
یہ میری کھڑکی لگوا دیں، یہ میرا دروازہ لگا دیں، لیکن وہ آگے سے وہ بھی بات نہیں سن رہے. ایسا ہی ہے یار یہ خواجہ صاحب، چلو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں. خواجہ صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کو ایسی بات کرتے ہوئے یار سوچنا چاہیے. ایسا ہے تو انہوں نے کہا ہے نہیں، اگر ایسا ہے چلو خاموش ہی رہ لیتے، یہ بات باہر بتانے والی ہے. بالکل. لوگ مذاق اڑائیں گے. دیکھیں وہ صرف وزیر دفاع نہیں ہے، مسلم لیگ نون میں ان کی بہت بڑی حیثیت ہے، پارٹی ان کی بڑے سر اقتدار ہے، ان کا وزیر اعظم ہے، ان کی پنجاب میں حکومت ہے، اسپیکر ان کا ہے، اور نواز شریف کے بعد خواجہ آصف کا نمبر ہے. نون لیگ میں ان کی اتنی حیثیت ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور اتنی حیثیت والا ملک کا وزیر دفاع جس کی پارٹی میں اتنی مضبوط پوزیشن ہو، اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کر ایسے باتیں کر رہا ہے، وہی. اچھا ستار جوئی صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کی سیاست پہ بہت نظر ہے، ایک مضبوط پارلیمنٹ کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھیں مضبوط پارلیمنٹ ایسے بنے گی جب جمہوریت مضبوط ہوگی. خواجہ آصف اگر الیکشن، تو آپ کو نہیں لگتا جمہوریت؟ نہیں جمہوریت یہ اس نے خود کیا ہے. ہاں خواجہ آصف نے چند دن پہلے ٹی وی پر کہا تھا کہ یہ ہائی برڈ جمہوریت ہے. وہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ کو جو ہوتی ہے؟ خواجہ آصف نے جب پچھلی دفعہ الیکشن ہار رہے تھے تو وہ شکست کو تسلیم کرتے کہ میں ہار گیا ہوں، اور وہ جیت گیا جو وہ پارلیمنٹ میں جاتا. اس دفعہ اگر وہ الیکشن ہار گئے تھے تو وہ اپنی شکست کو تسلیم کرتے کہ میں ہار گیا ہوں، اور جو جیتا ہے وہ پارلیمنٹ میں جائے. جمہوریت ایسے مضبوط ہوتی ہے جب آپ الیکشن ہارے ہوں، فارم 47 پر جائیں یا کسی اور چینل سے جائیں یا کوئی سفارش کرائیں یا پیسے خرچ کریں. جب آپ ایسے پارلیمنٹ میں جائیں گے تو آپ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوں گے، آپ بہت کمزور ہوں گے. اس کی وجہ آپ لیگل طریقے سے وہاں آئے نہیں. مثلا وہ پنجابی میں ایک لفظ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی دا کانا ہے، ایسے ہی ہے. یہ دیکھیں وہاں پر جو آر او تھا، جو آر سی ڈی تھا، اوکے کیا اس کا ادھر، وہ اقبال سنگھیڑا جو کرپشن کیس میں پکڑا گیا ہے. خواجہ آصف کا آر او وہ تھا، اور جب اس نے اس کو فارم 47 بنا کے دیا، اور وہ خواجہ صاحب کی چھتر چھاؤں میں بیٹھ کر، اس کی چھتری تھلے بیٹھ کر کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کرتا رہا، جو اینٹی کرپشن میں پکڑا گیا. اتنا بڑا اسکینڈل باہر آیا ہے. جی بالکل. وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ وہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس کو پتا کہ میں نے خواجہ آصف کو ایم این اے میں نے بنایا ہے، اور جتنے بھی سیالکوٹ کے تھے، ایم این اے ایم پی کے تھے، سب کے فارم 47 اسی اقبال سنگھیڑا نے ہی بنائے تھے. وہ پتا تھا یہ سارے میرے کانے ہیں، ان سب کو ایم پی میں نے میرے فارم کی وجہ سے بنایا ہے، میرے سائن ہوئے ہیں، اور اس لیے وہ کھل کر کرپشن کرتا رہا کہ مجھے کوئی نہیں پکڑے گا. جب سیما آپ ایسا کریں گے، آپ غلط طریقے سے آئیں گے، آپ بیساکھیوں پر آئیں گے، آپ لوگوں کی سفارشیں تعلقات بیس بنا کر پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہاں پر وزیر بنیں گے، تو آپ کی اوقات یہی ہوگی کہ آپ ٹی وی پر بیٹھ کر رونا روئیں گے کہ یہ میرے گھر کی، یا میرے جو اس کو گھر ملا ہوا ہے وہاں کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں کے دروازے ٹوٹے ہیں، وہ میں بنوا نہیں سکتا. وہ ترلے یار، وہ میرا خیال تھا اگر وہ انٹرو تھوڑا دیر اور چلتا شاید وہ رونے لگتے اور بین کرنے لگتے. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں آیا ستار جوئی صاحب کہ اگر وزیر دفاع کا یہ حال ہے تو باقی وزراء کی کیا حال ہے؟ تو باقی وزیر اعظم کا کیا حال ہے؟ وہ ڈمی ہے، یہ ڈمی ہے. دیکھیں وہ یہ بار بار حکومت طریقے انصاف کو دعوت دیتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. عمران خان ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر رہا؟ وہ اسی لیے نہیں کر رہا، وہ کہتا آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. لیکن یہ بھی سننے میں یہ بھی آیا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تو کوئی تیاری نہیں ہے. نہیں یہ ترلے لے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ٹی وی پر وہ بیٹھ کر نہیں جاتا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو مذاکرات کرو، یہ روز ان کو دعوت دیتے ہیں. عمران خان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مذاکرات کیا کروں؟ آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. تو میں آپ ہمیشہ مذاکرات اس آدمی کے ساتھ کیے جاتے ہیں جس کے پاس کچھ اختیار ہو. اچھا ستار جوئی صاحب، جمہوری حکومت کے لیے اگر عمران خان کو بیٹھنا بھی پڑے سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو یہ تو اچھا عمل ہے، اچھا مرحلہ ہے، بہت اچھا مرحلہ ہے. لیکن اس کا جو موقف ہے، اس کا موقف ہی تو درست ہے نا، کہ جو آدمی ایک کھڑکی اور دروازے کا رونا ایک ٹی وی پر بیٹھ کر رو رہا ہے، وہ کسی کے ساتھ مذاکرات کرے گا تو وہ جو بات فائنل ہوگی تو وہ حل نہیں کر سکے گا. مثلا جب ایک دفعہ عمران خان کے لوگوں نے وہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ عمران خان سے ملاقات کرائیں.
برشر گوہر نے کہا ہم عمران خان سے وہ مشورہ کرتے ہیں پھر ہم آپ کی بات آگے لے کر چلیں گے. نون لیگ کی حکومت وزیر اعظم عمران خان سے برشٹر گوہر کی ملاقات نہیں کروا سکے تھے. ان کے پاس یہ اختیار ہے. عمران خان تو سچا ہے, وہ کہتا ہے آپ تو ایک ملاقات نہیں کرا سکتے, آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. ہمیشہ مذاکرات اس آدمی کے ساتھ کیے جاتے ہیں جس کے پاس اختیار ہو, جس ملک کا وزیر دفاع آئین کے مطابق جس کے متحد پوری فوج ہو, آرمی چیف اس کے انڈر ہو, وہ ایک کھڑکی اور ایک دروازہ لگانے کے لیے ایک ٹی وی پر بیٹھ کر ترلے لے رہا ہو, اور اس سے بڑی شرم والی کو بات ہے. اور وہ عمران خان سے مذاکرات کیسے کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. ان کے پاس کچھ ہے نہیں, یہ سارے ڈمی ہیں. وزیر اعظم ڈمی ہے, یہ ساری پارلیمنٹ ڈمی ہے. اس کی وجہ یہ سارے فارم 47 پر آئے ہیں, یہ خود جیت کر نہیں آئے. ان کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے یہ دوڑ سکے. یہ بیساکھیوں والی گورنمنٹ ہے. ستار چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب پتہ نہیں حکومت ڈمی ہے یا کہ وہ چلا رہی ہے, اور لیکن وزیر دفاع اس وقت ان کے بیان سے یہی لگتا ہے کہ وہ بہت بے بس ہے. ناظرین, اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کتنے منٹ کا